Ambai media takunok no sing tini Arab Haimani hingkai 19 August 1908 Bobagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni Ataimadi mod dinnoti sing tini aro TEF অর্থাৎ ত্রিপুরা এমপ্লয়ি ফেডারেশন hingkai TWF ত্রিপুরা মথা তাই sikla bhodolungi singtini aro phailejak kai obono chini wansongmani bo chini Tripura rajyoni sobse architect Maharaja bono chini famous king Tripurani kai bini asaimani dinnotui singtini belekhino tongthoklekha belekhino wansoglai singtini omongtango phaiyi bini asaimani dinno sing palailainen hini kuthumlaikha kuthumlai singoro kisa samungmo chalaikha hingkai chini logi kwbangma bwri bodolni netritwa rwnairok
বিশেষ করে কেন্দ্র কমিটিনি চিনি গৌতম মিরাই বুকুক গৌতম মিরাই दङ ओमफ्राय बुकुक नायसा देवबर्मा दङ बुकुक भारती देवबर्मा दङ बुकुक मायारानी रुपिनी बबो दङ लोगोसेनो TF नि फाइमानजा फैया सेन्ट्रेल जेनेरेल सेक्रेटारि दाखुक सुकुराम देवबर्मा ओमफ्राय आंनि जिबो टेपनि न हाइपनो जोंथिनि मा सामानि कखाय हायसे महाराज वीर विक्रम 14 বছর বয়স त्रिपुरा राज्योनि राजा अंखा बिनि नेतृत्वे त्रिपुरा राज्योआव गोबां ताबुक सोनामजाक बिनि यापाइनि मारि दङ जों साइमानो ब 1923 ख्रीष्टाब्दआव त्रिपुरानि राजा अंखा बिनि नेतृत्वे 1933 ख्रीष्टाब्दआव निर्महल तांजाखा बिनि नेतृत्वे तिनि त्रिपुरा हावत जत मताइ मन्दिर दं मारक जतन बन खायो आबनि कलगो जों देबो साइमानो जे 1501 ख्रीष्टाब्दआव दैन्यमानिकनि नेतृत्वआव त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तांजाखा आबनि परे जों देबो साइमानो 1761 ख्रीष्टाब्दआव महाराजा कृष्ण माणिक्य बाहादुर नि नेतृत्वे 14 देवता मंदिर तांजाखा ओमफ्राय दाबुक जों त्रिपुरा राज्योआव मानखा जों बिनि बिसाराखै जों साइमानो जे महाराज वीर विक्रमनि नेतृत्वे त्रिपुरा राज्योआव जों 3टा सुटि घोषणा मानजाक दा त्रिपुरा सरकारनि आन्दाराव बिसेसकै केर फुजा ओमफ्राय खारसि फुजा आबनि परे स्पेशली 19 तारिख अगस्त आबोबो जों सुटि मानजाक ओमफ्राय अर हानि बिसारक किंबा अरनि बररक राजा करै आपिरक हनै जे बय कैसे कैसे कमेन्ट खाइमेनि अब टोटली बन्द दं थाङै जानाय आबर जों जोंनि पक्ष থেকে गबग শুধু তাইয়া भारतबर्षआव गोबां राजारक आगि थानसांनि रिंजाखा हाइपानो कुनु स्टेटआव महाराज मेनसन खायै जे प्लेन स्टेशन खालामजाखै सिनियर ताबो खालामजाक दङ महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयारपोर्ट मरक ताबो जों मानखा जों कयनाय जोंनि साय नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनाय रक बा ताबो जे स्कुल लाइफआव दंनाय रक पलिटिकल ग्राउन्डनि बररक महाराजानो तेबो काहामखाय बिनि आसाइमा रकनो जागा जागाव तेबो पालायनोंथोन जोंनि तिनि मंतांगो फाइनु फाइखिया गोबांमा अन्य जातिनि बररक बरकबो अपनो फाइनै फैयो विशेषकै इ मंतां जोंनि MDC बरंगोनां कमल कलिनि नेतृत्वे अबो ओंखा बो ताबुक बर खायथुन हुनैनो राजानि आसाइमानि दिनो पालायथुन हुनै आं जतनो कबगना मुजुङो हायसि ओमफ्राय जोंनि राजा एक्चुअली जों ताबुक सियो बनो जोंनि फेमास अफ द किं इन त्रिपुरा ताबुक जों सियो दा इन्डिजिनास प्रोग्रेसिव रिजनल एलायन्स also is त्रिपुरा मथा जोंहाबो साइमानो ओंखाय सारा त्रिपुरानि बरकनो कबकनाय त्रिपुरा राज्योआव महाराजनि नेतृत्वे ताबुकनि बिबिनि बुसुक जे महाय नेता जों हासाखा मानग्ला माननानिबो कगिया जों अपतिखे मानमानि चिन खाव बेलेखे तंथगो बसुदु बुइनि आरनि बरकनो तुबु आबो सुदुया निनि करona हइते गोबांमा स्टुडेन्ट गोबांमा जागा ता इउक्रेननि बरकनो पजन्नो बतुफानि साहाय्य खैता सुदु तुबु फुरिचिमि जों बबाग्रानो मुतुमांखे चुगलाक थैपुरु खिपुरु तंपुरु इमांगो हइते जों बबाग्रानो दै जुलि दावना नांनाय म बबाग्रानि नेतृत्वे जों त्रिपुराव गोबांमा जों आशा खायो तेबो माननाय अकगनो कसारिनो सारा त्रिपुरानि बररक अर चिनि त्रिपुरासे जेतंनायरक जत्तनो बबाग्रानि आसाइमान दिनो सामुं याकारै नगो नगो फटो सोनामै बिनि आसाइमानि दिनो पालायथुन हुइ कबगैनो आनियो किसिसा कक सामानो मथागे रिसेवानो जतनो हामबाय अच्छा मैडम तिनी नरक न तो नुखा जे मोन्टांगो फाइ कैसा नरक तिनी बुबाग्रानि आसाइमा सालपाला लाइखा फियाबा नरक नंनि कामियो फान पालाइमा खामु नरं लगे नुखा अकरा जाकरा रंग नरक तु नंनि पुइला नाहार मुंता मरो फाइ जे हाइके पालाइ पुइला नखलमका जोतो रांकाकी ताको बुखु के नाइ कंगे को खापने मारे के थिं खंगनो पुइला नके बा हममे माया फरो चिनि मेडिया पार्टनर नो ओबा हाइके लोडी रमानि बागे निनि कक ब्लेन नो नांमानि नो नों तो खंका para kami rogo bo palai mang khamun kange obo haike montango phai palai kha actually obo kaisa siri situ hayungo mukumo sheik langnani bagai chini ha bubagra chini maharaja bir bikram manikko
지금 부바그라니 115 bird of bird dewo obo kaisa kothama angi hayungo kothamayo sagaknani engthung karon chung jokono saimano kami kami pagayo bosor thango bosor phayo bisiki phuli phayo o bagde obo haikino pagai gari tongo but ani buksung mani hingange something unique ang tekisa juda khai obono moito narak nani bagi ang o gagawa ani kamini okra chakra kay joko sat chalai rokno je manmani ani bakhani chokte je manmani borokno dui hai kwakor mani mongri maya phano bongi makhani uge khikon samani mong tubu ngani bagi ang borokno kini orok tubi phai তাই কাইসা ম্যাডাম তিনি তো বুবাক রানী আসাইমা সাল ও আসাইমা সালো চিনি টিপ্রা হাসতেনি লুকুরংনা তাম কখাসানা মসং tuba hasani joko lukurokno ang obono kasana musungo bini flora khakama mani tongnani bagi norok noni fungai siri siri ba thungani jaga je fu suryo afro kini ha bubagra kini birbikam maniko the most popular architecture ni bo sai sini gago bini flora khakama mangani bagi bini bagi kusum kusum suryo we tongnani inkhun teibo kobok na musungo the most important thing ge obono tabu ge at the present tongi tongnai kini ha bubagra kini ha bubagra product kisu kini ha bubagra kini moharaj ni bagi jotto lokona ang obono koina mukungo bini bagi surinani bagi jate bo sakka ham tongge kini ti prasad gopani bagi te bo hawar te bini kokhama kok mungo warowe kini ti prasani thino kathang sisarowe o hayungo mukmo siklangani bagi bini fan bote bo ayo kaplayan ni tongnani engthun hamyano kaham bai mekhengi bo o hayungo bini mung aku krichung sarama haike bo chung sarik langmanani engthun haini bagi bini bisi kolok omoni bagi jokolokoni khani surinani bagi obono angkoi hambai hambai takukno takuk jotono to chini logini chung jotono faika oro bebakno hambai to chini মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরনি আচামানি সালো উপলক্ষ খাই ওই চুমরো ফাইকা এবং আনি আনি বাগুই একদম পুতাল জায়গা অর একদম মানে সিনসিনারি গোबांना नायथक आं त्रिपुराव बहुत জায়গাও आं थांखा फैयाबा अर जे एत सिनारि नी मुसुरी জাস্ট লাইক চিনি ত্রিপুরাও যে এত সুন্দর নাইথক নাইথক জায়গা তঙ্গ একদম আং বিশ্বাস খাইয়া এত বেলায় অংখা ইয়ে ইয়ে নাইসানি বাগুই অংখা হ্যাঁ নাইসানি বাগুই আং অর ফাইকা একদম বেলায় হামবাই নাইসানো তো তো চুং তো সাইমানো যে চিনি বুবাগ্রা এই প্রদ্যুৎ মানিক্য নি দাদু বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আধুনিক ত্রিপুরানি রূপকার বেলাইনো যত জাতি উপজাতি নিবাগুই বেলাইনো কুবাঙ্গা সামুং খেলাইকা মন্দির দিঘি তারপরে যত আর্কিটেকচার রেশম শিল্প বেলাইনো ত্রিপুরানি বাগুই বো খাইকা আপুরু ওই যখন বীর বিক্রমনি আমলো তো অবনী বাগুই চুংমাংখা মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য বো চিনি ত্রিপুরা সানি বাগুই ওয়ান সানি বাগুই একলাই তঙ্গ চিনি বাগুই বো সিংহাসন আছু গিয়া চিনি বাগুই চিনি ত্রিপুরা সানি বাগুই বনি লগি সাতুই দঙ্গ ওয়াতুই কুরুই সাতুং কুরুই বো একদম ত্রিপুরা সানি বকে বেলাইনো হামজাগো ত্রিপুরা সানি ডেভেলপমেন্ট মাগুই বিনি শাক হামিয়া তো তিনি বীর বিক্রমনি আছে মানুষ সালো যতন সুরি লাইদি চিনি প্রদ্যুৎ মানিক্য বুবাগ্রানি বাগুই আর ওর ভাইই এত বেলাইনো তংকা বেলাইনো নাইথক জাগা এবং এই
chung oro achamani sal palaneni bagui chung oro mai mui চাকা বাহান চাকা একদম মানে থক্কা সামুং রক जो দাদা বুদো সামুং টংকা না সামুং সামুং সংখ্যা একদম বেলায় থক্কা তো আমি আং মানে কৃতজ্ঞ নাইসা आंनि आनि दादानि बागै आंबो सुरि लायो भगवान ईश्वरनो কাম তং দি যত্ন এবং আমি সেটা বলতে চাই যে আমাদের ইতিহাস ত্রিপুরার ইতিহাস খুব সমৃদ্ধ ইতিহাস অন্যান্য স্টেটের তুলনায় আমরা যেরকম এখানে মিলমিশ করে থাকি আমাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের আগেও পরম্পরা বুবাগরা বিক্রমাণিক্য থেকে শুরু করে বিক্রমাণিক্য থেকে শুরু করে এখনও বুবাগরারা আমাদের জন্য করে যাচ্ছেন প্রাণ মন চেষ্টা করে যাচ্ছেন কাজী উনি যাতে সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন তার জন্য আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর আমাদের কমল কলুই বাবু যে জায়গাটা সিলেক্ট করেছেন একদম রিসোর্ট একটা করেছেন এত সুন্দর সেটা আমাদের একটা হেরিটেজ প্লেসের মধ্যে হয়েছে এবং আমরা সবাই ঘরে ঘরে গিয়ে বলবো যে এরকম একটা পিকনিক স্পটের মতো হয়ে যায় আমাদের মন যখন খারাপ লাগবে তখন আমরা এখানে আবার বেড়াতে আসব আমাদের মন একদম রিল্যাক্স হয়ে যাবে এই কয়টি কথা বলে আর এত রান্নাবান্না খুব ভালো হয়েছে কম সময়ের মধ্যে আমাদের যে প্রিপারেশন করে এনেছেন তার জন্য ওনার প্রতি ওনার কন্যার প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ এবং যারা আমাদের সাথে এসেছেন হ্যাঁ সবাইকে হামজাগমা ইয়া ফারো খা কাহাম ইয়া ফারো আনি কক করণ মুখা জাখা হামবাই যত্ন তিনি নরক যে বুবাগ্রানি আসাইমা সালপাল লাইনে ফাইমানি বাহাই मा दं नरक बेलाय खातुंखा वान संमाया जे जों अमु हाइखे हठात जावरो फाइनानै गांनि मामिया खरनो बरक साहोका जे अमु हामु हाइखे थांनाय नरकुन गारि बारा नांया नरखि मोजि बर' बे टाउननि बुबाग्रानि बार्थडे खायनाय जों बिना माने सालनो जों माने पालायलायनो अजागा थाङो मिसाव ओमफ्राय जोंबो वान सकले दं माने जों गरे लिरि रगो फायनाय होयो कामफोर जों बांथाय सफैया माने बागै जे दै फायनाय दिनै नायसा दै बुखानो लेबलेखा हामबाय जे बुबाग्रानि सालनो जों अरब फायमा पालायसा हे दिबा माने बागै बुबाग्रा जे बिना माने साल जे जागा दंथुं बत ताबुक गुरिखा हायफं बो थांथिल दंथुं जों माने गियाय गै ताबुक कख गांखाय जों हा सामने हा हंगा 184 हा जों हिनजागो दिनै लास्ट बुबाग्रा अबत बिरबिक्रम न हनिमानो ताइतो तंगो थिग न हायफन राजा बो चालांखा राजानि पारपासे जों दाबो अतिब्रा हा सिनि हा जों हा बसिनि हासे बसिनि अ हा न जों दाबो जों कुनो बुइबाय सातक जागा फन्तंग सातक जागा फन्तंग अबसिनि हा जों जत नगर बरंग जों अब राजिनि मा तंनाय अब हे दिबा माने जेकुनो रायजोआव आसे खारखाय अ बरं बरक माने बसिनानि नांनाय अ हानि बरक आं अ हावा आं आसाय आं तिब्रा हानि बरक तिब्रा रायजोनि बरक तिब्रा साहनिखौ बमा गसिनाय हाया हांका बतिफ्रावा आसायनाय कुनो ब माने ब आसाय कुनो लाभ सिकरि हिनि मानो ब जदिन अब गसिया तिफ्रा हानि बरक ग्या आं तिफ्रा साया हानि हिनि ब गसिका हांका बतिफ्रा हावा आसाय फन्चुक जाबो आं जो बनि बागै जों दिनर मा पालायखा आं ब्रहां खुसिंखा जे जों नायना मोसं माबाय जाना मोसं माबाय वासिन एक था बनि बागै the media person to noro the kok sarima ba media rang বিনা আসাইমা সালটো পালিকা তাবুক 184 নি পরে যে বুবাগ্রা হিনজাগি টংনাই বর্তমানে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য হনে বিন থানি তাম কক জানা মসং bubagra production te ba hambai bo kaisa
अबो हाया जोंनो जरायदि फाइया जेतिफ्रा हानि बर' रंनो फियगनो हानि कब्रि फाइया फियग तुं जोंबो दियायो फियग इंकलां थां तुं बिनि लाइबो मतेबो सुइजा तुं बताबो सामसें द्रप सिकु कया बसर हे दिबा दुयारे बसर सिकु ब काइसा सरकार चिकन सातुइ फाइया ते अबनि परे ब सरकारो थांका सरकारे जिदि मे फोन ताबो अपोजिशन पार्टी वस उइ दङ बिनि नेतृत्वे बनि बागै बतेबो बिनि नाहार मुंनो जों लगिरवै थां माना तैखाय जों बनो लगिरे ना निं थुं जत सारतिफोरानि बररक बनो चुबा थुं फान्द्र थुं बरक साइसुं तो माया जेकुनु बरक सामु खायना गाय साइसुं माया दाबो आरो किनु किसु खायमानि फुनो साइसुं माया अनक तांनांबो साइसुं माया निनि नं माइ बना फुनुं थुं हुक तांना फुनुं थुं जों साइसुं काम खायमिया बनि बागै दले दले पाले पाले के बनो जुग्रु थुं फान्द्र थुं चुबा थुं हाइसिंके बुबागरा चिनि बागै कक सावै फियौै कलाहां साबनि तै दलमं गायनो र अ मन्टाङाव फाय तिनि बुबाग्रानि आसाइमा सालमा पाला लायखा जों तिनि फाइमेन कारनखाय जों खाना तिनि महाराज बुगन बिन थागुनि तिनि को बादे आबन बागे जों पालायनि बागे जों तिनि और फाइ सकायखा बेलायखे ना हामबाय बेलायखे दं थका बेलायखे खातंका और तिनि फाइयै जों तिनि दल दल पाल पाल खायै बनो यासंमा बागे बिन बादेनि यासंमा बागे जों बेलायखे ना हामबाय खा निन सिने मुं किसे आन सिने मुं का सबिता देबो आगियारगो और वाससे फादे फाइका बन फाले फाया को जेव हासागा आसेमा ता तिनि न प्रथम फाया तिनि न पुला न खायका बेलायखे हापुं हाताय हालाप हाताय बेलायखे ना नाय थका ओ जागा तंतुतै सियारि हाय दुबुय दुबुय नखा नाय थगो सुमुय कुबो अंको कपलंग हाय सियारि अंको खरां बाय दैमा दैसा बाय बेलायखे ना नाय थगो बेलायखे ना मोजां दल दल और बरफ ताफु बुखु बा बसा बतै फाइमा हाय बाय कलेज नि छात्र रग फायो जों अकरा साकरा बुमा बसा दतन फाले बेलायखे ना नाय थगो और बेलायखे ना दं बाक्सा बाक्सा तो मन्टाङ नुगिया खुना मन्टाङ त के फान नुगिया जे नुगिया रंनो मुंसा कक कसाना दे मसु जे नुगिया र फाइ ना फाइतो जों सिरिसितिनो और मुकुमु खाइ और कासे सं संसार जाखा आपनो जों नाये बखाव मुतु सब समय जंनायनि बागै और फाइ नाय फैजाबाथ